عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، ورمضان مبارك كريم. مرحبا بكم من جديد ومع فيديو جديد ومع درس جديد من سلسلة دروس اللغة الفرنسية. Aujourd'hui, on va étudier une autre leçon de conjugaison s'intitule la voix active, la voix passive et la voix pronominale. On commence. Donc, on a trois phrases. On va lire la première phrase. La police arrête le voleur. Dans cette phrase, il y a le sujet, le verbe plus le complément d'objet direct. Le sujet يعني الفاعل هو لا بوليس، هي الشرطة. الفعل يعني وقفت، يعني الشرطة قامت بتوقيف السارق، يعني وقفت. le verbe arrêter. Donc le verbe اللي هو arrêter est conjugué au présent et à la voix active، يعني كاين في المبني للمعلوم، يعني la voix active parce que le sujet اللي هو la police qui fait l'action d'arrêter، يعني أن الفاعل يعني اللي هو الشرطة هنا، يعني في هذا المثال هو الذي قام بالفعل أو الحدث ديال التوقيف، يعني d'arrêter. دونك ملي كيكون يعني لو سوجي هو اللي كيدير لاكسيون ولا يعني اللي كيدير لاكسيون ديال الفعل، يعني ديال داك الفعل، كنتحدثوا يعني on parle de la voix active، يعني المبني للمعلوم. On passe à la deuxième phrase. Le voleur est arrêté par la police. Donc dans cette phrase, le voleur c'est le sujet et arrêter le verbe arrêter est conjugué au passé composé، يعني avec l'auxiliaire être، يعني et c'est l'auxiliaire être يعني au présent. Arrêter c'est le participe passé de verbe arrêter par la police. يعني dans cette phrase, le sujet يعني اللي هو le voleur ne fait pas l'action d'arrêter، يعني أن لو فولور ماشي هو اللي وقف اللي يعني دار لاكسيون ديال لاغيتي، ماشي هو اللي وقف راسو، إنما تم توقيفه من طرف الشرطة. دونك دون سو كا، يعني في هذه الحالة كنهضروا on parle de la voix passive، يعني المبني للمجهول. Donc on passe à la troisième phrase. Salah se lave les mains. se lave les mains يعني أن صلاح كيغسل الأيدي ديالو، يعني se lave les mains كيغسل الأيدي. Donc هاد le verbe à la voix active، يعني à la voix pronominale pardon، يعني le verbe ديال le verbe lave bien se lave et à la voix pronominale parce que il est précédé d'un pronom personnel se، يعني أن ديما الأفعال الضميرية كتكون مسبوقة بواحد لو pronom personnel. Donc voilà la règle. On dit voix ou bien forme، يعني راه بحال إلا قلنا voix passive ولا forme passive راه la même chose. Donc بالنسبة le verbe pronominal est toujours précédé d'un pronom personnel، يعني ديما كيكون مسبوق بواحد الضمير يعني يعود على يعني كيعود على لو سوجي. on a un exemple، يعني le pronom personnel est à la même personne que le sujet، يعني أن إلا كان لو سوجي في جو، le pronom personnel كيكون هو me. je me promène، tu te promènes، il ou bien il de féminin, il se promène، nous nous promenons، vous promener، il se promène. يعني أن ديما يعني لو سوجي كيكون مرافق لو pronom personnel. Donc au temps composé، يعني في le passé composé ou bien plus que parfait، le verbe pronominal se conjugue avec
l'auxiliaire être. يعني أن إذا كان le verbe pronominal conjugué et conjugué au passé composé ou bien au plus que parfait, l'auxiliaire غيكون هو être. Donc بالنسبة la voix active, le sujet qui fait l'action exprimée par le verbe. يعني donc ملي كيكون السوجي هو اللي كيدير l'action الحدث يعني المعبر عنه من طرف الفعل، كنهضروا على المبني للمعلوم يعني لا فوا اكتيف عندها لو فورم سوجي بلس فيرب بلس كومبليمون. بالنسبة لا فوا باسيف لو سوجي subit l'action. donc le sujet subit l'action يعني أن الفاعل يخضع للفعل يعني ولا يخضع لذاك الحدث. l'action est exercée sur le sujet يعني أن الحدث أو الفعل l'action النشاط هو الذي يمارس على الفاعل وليس الفاعل الذي يعني يمارس الفعل. n'est pas le sujet qui fait l'action. donc عندها واحد لا فورم sujet plus être يعني l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe plus par ou bien de plus le complément d'agent. donc في l'exemple اللي عندنا le voleur est arrêté par la police c'est le complément d'agent. donc on a une petite remarque. certains verbes sont employés à la forme pronominale et à la forme active. يعني هناك بعض الأفعال اللي كنلقاوها في الشكل ديال لا فورم pronominal ولا في لا فورم active يعني في المبني للمعلوم أو الصيغة الضميرية. par exemple il se couvre le visage يعني تغطي وجهها. il se couvre le visage يعني داك سو كيرجع على لو سوجي اللي هو il de féminin يعني il se couvre le visage هي اللي كتغطي وجهها يعني هذا مسبوق بان pronom personnel. donc هذا c'est un verbe pronominal se couvrir. mais la deuxième exemple ou bien le deuxième exemple pardon il couvre le visage de son bébé. il couvre le visage يعني تغطي وجه طفلها. يعني donc il y a une différence entre le premier ou bien la première phrase et la deuxième phrase. se couvre يعني كيرجع على le sujet mais في la deuxième phrase couvre يعني غطات يعني أن le couvre ديال le visage ماشي ديال le sujet ديال le bébé. donc il y a une différence ما بين le verbe pronominal et le verbe اللي ماشي pronominal. donc on a un exercice d'application. les livres يعني donc on va lire يعني la consigne d'exercice. dans les phrases suivantes indiquez la voix du verbe, voix active, voix passive, voix pronominale. la première phrase l'élève révise ses leçons يعني أن التلميذ يراجع دروسه. la fille se promène dans les champs يعني la fille يعني الفتاة تتنزه في الحقول. le paysan cultive la terre يعني أن الفلاح يحرث الأرض. il se souvient de son voyage à Meknès يعني هي تتذكر يعني السفر ديالها إلى مكناس. la leçon expliquée par le maître يعني أن الدرس يشرح من طرف الأستاذ أو المعلم. la maison est nettoyée par mes parents يعني أن المنزل تم تنظيفه من طرف الآباء. le bébé s'endort يعني أن يعني الطفل ينام الطفل. le petit enfant joue يعني أن الطفل الصغير أو الطفل الصغير يلعب. il a été puni par ses parents. le verbe punir يعني تم معاقبته من طرف أبويه. هو يعني لو سوجي كنهضروا هنا على لو سوجي il يعني هو. je regarde la télévision يعني أنا أشاهد التلفاز. donc بالنسبة
La première phrase, l'élève révise si le son. L'élève, si le sujet, révise, هذا le verbe réviser يعني de premier groupe, si le son. يعني شكون اللي كيدير l'action de la révision, c'est l'élève. Donc on parle dans ce cas on parle de la voix active يعني المبني للمعلوم يعني le sujet qui fait l'action. بالنسبة la deuxième phrase, la fille se promène dans les champs. هذا se promène إلا شفنا يعني le verbe promener وعنده واحد pronom personnel اللي هو se, donc c'est un verbe pronominal. La fille se promène dans les champs يعني أن الفتاة هي التي تتنزه في الحقول. داك سو كيرجع على la fille. إذن dans ce cas يعني في هذه الحالة on parle de la voix pronominale يعني الصيغة الضميرية. بالنسبة لا troisième phrase, le paysan cultive la terre. الفلاح يحرث الأرض. Le paysan c'est le sujet يعني الفلاح هو الفاعل. Cultive le verbe de cultiver يعني يحرث qui fait l'action de la cultivité يعني c'est le paysan. Donc lorsque le sujet fait l'action on parle de la voix active يعني المبني للمعلوم. ملي كيكون الفاعل هو الذي يقوم بالفعل نتحدث عن المبني للمعلوم la voix active. Il se souvient de son voyage à Meknès. Le verbe se souvenir, donc le verbe est précédé d'un pronom personnel, donc on parle de la voix pronominale. Il se souvient هي تتذكر يعني سفرها إلى مكناس. هي يعني شكون اللي كيتذكر هي اللي هو le sujet elle de féminin. Donc la cinquième phrase, la leçon est expliquée par le maître. La leçon يعني الدرس est expliqué. La leçon c'est le sujet et expliqué donc c'est le passé composé يعني est l'auxiliaire être expliqué le participe passé. Donc إلا شفنا هذه la forme ديال la voix passive. Donc l'explication يعني l'action ديال l'expliquer subit le sujet يعني ou bien exercer sur le sujet يعني أن الفعل يمارس على الفاعل. شنو هو يمارس على الفاعل هنا؟ شنو هو الفاعل هنا؟ لا leçon. ولكن واش لا leçon اللي كيشرح يعني كيشرح راسو؟ نو. يعني الأصل ديال الجملة le maître explique la leçon. le maître اللي هو الفاعل le maître يعني المعلم يشرح الدرس. le maître explique la leçon. إلا حولناها يعني هذا مبني للمعلوم يعني la voix active. إلا حولناها la voix passive كنقولوا la leçon est expliquée par le maître. Donc c'est la voix passive. La maison est nettoyée par mes parents. Même chose, la maison c'est le sujet يعني المنزل est nettoyé par mes parents. يعني la nettoyage de la maison يعني l'action de nettoyage est fait par يعني les parents كيتدار من طرف الأبوين. Mais dans ce exemple la maison est nettoyée. Donc la maison c'est le sujet. Donc l'action de nettoyage ou bien de nettoyer est exercée sur le sujet يعني أن النتواياج هو الذي يمارس على الفعل هنا. Donc on parle de la voix passive. Le bébé s'endort. Le bébé s'endort. Et là je finis le verbe s'endort est précédé d'un pronom personnel. Donc ce يعني تحذف تما واحد lettre E يعني هناك دو فوايل يعني ملي
كيلتقيو جوج حروف ديال الفوايل يعني كيتحذف واحد، لذلك قلنا لو بيبي سوندور، يعني حذفنا داك او ديال لو برونون بيرسونيل. هذا يعني لا فوا برونومينال. لو بوتيت انفون جو، لو بوتيت يعني الصغير، الطفل الصغير جو. لو بوتيت انفون جو. شنو هو لو سوجي هنا؟ لو سوجي هو لو بوتيت انفون، هنا هو الطفل. الطفل هو الفاعل، لو بوتيت يعني سي لادجيكتيف يعني الصفة، جو سي لو فيرب. Donc, on parle de la voix active. يعني le verbe ou bien l'action ديال jouer، شنو اللي يعني شنو اللي كيدير هاد l'action؟ هو l'enfant. Donc c'est un voix active ou bien forme active. Il a été puni par ses parents. Donc في هاد لا phrase إلا شفنا كاين le sujet، كاين le verbe est conjugué au passé composé، كاين par و كاين le complément d'agent. Donc هاد la formule ديال la voix passive. بالنسبة يعني للمعنى ديال هاد الجملة، il a été puni par ses parents يعني أن تمت معاقبته من طرف أبويه. بالنسبة la dernière phrase, je regarde la télévision. Je, c'est le sujet, regarde le verbe, la télévision, complément d'objet direct. Donc, qui fait l'action? L'action يعني كتدار من طرف le sujet اللي هو je. Donc, on parle de la voix active. Donc, voilà la correction.